Pakadto. Punong! Hello guys! Good morning! 8 AM pa lang, nagplano na kami magkadto sa punong, kaya hambal namon, manguha kami bagungon. So ara, grabe gid among plano nga apat, kanami gid damo-damo pangitaon bagungon gid, kay manahidlaw gid sila kuno ya. So ara, gin videohan ko man amon nga palibot, super ka greeny gid siya. Guys, amo ni gali amon alagyan pakadto sa punong. Diba kanami kag sobra gid kanami isang hangin subong nga adlaw, kay gani makailing ganyo gid magkadto sa iban nga lugar para magka-experience man kag ma-feel man ang kanami on sang hangin. So nakita ko dagaling balinghoy ni tatay, ning hunga-hunga ko kay abi ko may unod na, pero do wala pa man, kaya gani hamba ko next time na lang So diretso kita dito sa aton nga mission ang bagungon. So ari na kami, lapit na kami sa puno. Kag punong nagid niya galiya guys, hindi lang lapit, ari nagid kami galiya sa puno. So excited na sila manguha sang bagungon kag ako man. So let's go. After 3 years, joke, 3 minutes lang gali guys. So ari nagali kami diri sa punong, and nakita nyo naman akon mga upod, mga huguron manguha sing bagungon na ilang hinakahidlawan. So datan gali na siya namon guys, ipakita ko lang sa inyo later. Hasta lang datong video, bye. Hello guys, so update kali kagina sa amon gipanguha nga bagungon. Ari na siya, amon ini ginggat-an, gimbutang sang gabi kag sang katumbal. Makahang-kahang gani namit gid kaon ta. Thank you for watching.